در ساختمان دارم. شفقت امورای صد بودم فلوت داری در جوره دویده راکی. شوکت کپتوت کرد. بلوت زد تمام. دستگیرش کنید. دستگیرش کنید. خدایا این کار را کی کرد؟ نجات دادم. خلاص شدی. ای جنابی عزمی، ای جنابی عزمی، جنابی عزمی، جنابی عزمی، تو رو نجات دادم. جنابی عزمی مرا کی دوستید؟ شوکت دوستید است. دیگه چرا دوستید است؟ شوکت از من چی میخواهد؟ از تو هیچ چیز نمیخواهد. از من نخواهد. از من پول خواست. جنابی عزمی انشاءالله که نداده اید. جنابی عزمی؟ ای دادم البته. برای تو همه چیز فدای تو باد. همه دارایم فدای تو باشد. جنابی عزمی همه‌اش را نداده اید همین خیل نه؟ اگر گویم که همه پولهایم را دادم تولین برایم نگاه نمیکند. نه جانکم اگر این خیل میشود یک قسمش را دادم. حالا هم قصر خانه و ماشین ها بیناها اسبها قصر ها حالا هم پول دارم ثروتمند هستم من. بله راست میگویید جنابی عزمی. بله جانکم بله تولینکم بله عزیزکم شیرینکم. ای بچه و معماری امیره 4-5 اتاج دیگه بالاتر سوزی. چیکار میکنم اکما؟ همینجا پارتون خدمه. شوکت صلات جنازه بنده مومین. یا خدایا نتوانستی کنی به من ده سیلو رو پشه رو در چشمش میپرانم. ایستو چیکار میکنی جسور؟ قاتل شده در محبس میپوسی. سر ده من او رو میپرانم. سر نمیدیم تو رو. یک سو ایست من خودم حل میکنم. نه نپارکم. بچه ها رفته سری راهش را بگیریم. رفته میرمه. زنبور پرور کریست با دستی اونال نهفتیده باید سمی رو دستگیر کنم. مادر جان خوب هستی؟ عدنان جان خوبم. جنابی عزمی همه پول ها رو با اون داده است. نصفش رو داده است. بخیر است پدر چی شد؟ نپرس پسرم نپرس. همه پول را از دست دادیم. اگر آن پول ها را بازپس نگیریم این خانم تولین به من اصلا خانه دار نمی شود.
تو پروا نکن پدر جون، این رو با من گذار. تو شعر بچه من هستی. اول تو از تولین دست بکش، بعدن گرفتنی پول آسان است پدر. خانم تولین جناب عزمی جون. تولین سلطانه بیا. شکری خدا از این کلاس خلاص شدم ها. گریختم. خاموش. فرق صدریت رو نبرار. آنها به کجا رفتن؟ این کار را ببینه. کلتا کلاس رو میکوبیم و دنبال زنبور پرور و دارو پاش میدویم. این چه کار است ها؟ سردارم استید، من حالت را خوب فهمیدم. با ذکاوت تیزی پلیس من شما رو میفهمونم. بودست نبودست دارو شب زنبورهای زنبور پرور را دارو پوشیده کشته است. فس این حالت رو شفی زنبور را دیده سر پرش ویران میشود و تا حال از خفای دارو شب دویده ایستاده است. خیلی گوش کن لوین، اینها رو تو فکر میکنی پسرم؟ خیلی دیگه خیلی فکر رو کی میکنه؟ البته که لوین میکنه. پیش رو میرویم، کار بسیار داره. امسال من به نفقه میبرایم. ادرستی رفتیم. خداوند تمام ملائکه ها با این گپ تو آمین بگن. خدا لعنت کنه. لبای زهرا حالا زیو چی کار کردی؟ سمی را دستگیر کرده توانیستی جانا؟ دستگیر کرده. من به تو بعدن زنگ میزنم میلش. خیر. نهایت زیو بیگناه میبراید و ما براحتی خانه دار میشویم. انشالله این بهار رو هم از خونه رها میکردن خوب میشد. جناب عزمی. ینگا جان. بیا جانم. زهرا جان. شکر که صحت سلامتید. رحمت. سلامت باش زهرا جان. رحمت جانم. رحمت یک خدا دانم. شکر خانم تولین. بیا خانم. ما درون میدرایم. بیا جانم. مرحمت. جناب عزمی. جناب عزمی. بهار جان چشمانت را از بالای عدنان نمیکنی؟ گوش کن زهرا جان، با تو آشکارا سخن میکنم. بسیار خوب میدونم که از اینجا رفتنی مرا میخواهی. بله میروم، ولی تنها با یک شرط میروم. بگو چی میخواهی؟ عدنانی جسور رو با من تغری میکنی. فکر کن که این کار تمام است. به این هم نقشه ام را کشیدم. نزدیکتر اوی مرا گوش کن، این خیلی میکنیم. ترسیدم جناب عزمی، سخت ترسیدم. خوب هستید خانم تولین جان؟ خوبم جناب عزمی، با مهربانی های شما خوبتر شدم. نشید، فایده دارد. عدنان برادر، امت را بگو که پدرم بی پول شده است، اکنون این بازی رو بس کند. شد حل میکنم. زودتر حل کن. اما تولین جان، من باید به شما یک مسئله مهمی رو بگویم. جناب عظیمی از کو؟ جناب عدنان، خانم زهرا شما رو در باغچه انتظار است. بسیار تعجیلی بوده است. وای داد. بعداً حل میکنم. این رو خلو کبی. ها زهرا بگو. عدنان جان، من به تو یک چیز را گفتنی بودم. چی گفتنی بودی؟ تستر بگو. کنی بگو. ای با خانم بهار چیزی شده است. بیدم. ای خانم بهار خوب استید؟ پایم بسیار درد میکند. ای هر جا نباشد پایش را کشیده است. کنی برداشته به خانه بر عدنان. من این زهر رو چخیل میبردارم. از 70 کیلو زیاد است آخر. زهرا تو هم دستت را دراز کن تا او رو یک جای بریم. عدنان دست و بازوی با قوت داری، خودت برداشته بر. آسان باشد خودت برداشته بر. چخیل با قوت.
بفرمایید. یس این کار حل شد. دادن تشکر زیاد. ای اوف. حاضر خوب تر شدم جناب عدنان جان. رحمت. چرا با من رحمت نآمد؟ میانم کند آخر. خانم بهار شما دم گیرید، من به شما یخ بیارم. یا خدایا زهرا در کجا است؟ بسیار در کرده ایستاده است. بوجلکی پایم بسیار ضربه خورده است. کمی نمیمالید؟ البته. بله بسیار فورید. کمی دیگر با بالا کنید لطفا. بله کمی دیگر. باز با بالا. چی شده ایستاده است؟ بله ادامه دهید جناب عدنان جان. پای این زن رگ نکشیده بود چی؟ یا اینکه مرا فریب داد؟ از اینجا درها رفتن گزین. نیت این زن بد است. خانم بهار خدا به شما شفا دهد. من باید روم. با کجا می روید جناب عدنان؟ پای من بسیار در کرده ایستاده است. وایدا در محکم است کو؟ پایم بسیار درد دارد. از اینجا رفتنم لازم. باید زود روم. خدایا این در چرا گشوده نمی شود؟ جناب عدنان یگان مشکلی است. در محکم شده است خانم بهار. یعنی در درون محکم شده مونده ایم؟ شما کلیدی علاوگی دارید خانم بهار؟ و خدا من کلید ندارم جناب عدنان جان. نباشد که دری ما رو محکم کرده است. با خدا هیچ چیز رو نمیدونم. زهرا اینها برای من دام انداختند. با پای این زن هیچ چیز نشده است. کمی نمیشنید اینجا عدنان جان؟ خانم بهار چی کار میکنید؟ مگر شما رو میزیبد؟ یعنی چی فرق دارید از دیگر زنها؟ یا خدایا یعنی شما هم مثل زنهای بد اخلاق هاپی گفته به بغل مردها میدروید؟ وگرنه از شما خوشم آمده بود. شما را یک زنی با معنی فکر میکردم. در نظرم خود رو گنده کردید. کلید رو بیده. جناب عدنان جان یک دقیقه. شما را از من خوشتون آمده بود؟ بله اما شما این وضعیت رو از دست دادید. خاموش باشید. گپ نزنید. التماس خاموش استید. من از راستی بسیار شرمنده هستم. یعنی با حسیاتم دل شما رو شکستم. التماس مرا ببخشید میلش. خوب دیگر غضبم رو نآورده کلید رو دهید. شد حاضر میدهم. کافیست که در چشم شما نافتم. عشقی که نسبتش ما دارم مرا شفا داد. شیطان چه خدایا مرا ببخش. و زن را گفتم که از تو خوشم آمده است. دیگر راهی نجات نداشتم. آخر جسور چی شد؟ میانم شکست. مرا با آن زنی دیوانه محکم کردی. ای دختر تو چی در داری؟ دیوانه هستی مگر؟ آخر جسور پیسته بر این دختر است. دیگر چی میخواهی تو؟ آب ایست در جایت. نامت بد شد. خودت هم بد میشوی. ما این خیل کارها نمیکنیم. خیر زهرا او گفت که از من خوشش میآید. چی؟ بله گفت است راستی؟ بله ای بله به فکر من خودش رو بسیار کتچه میگیرد. میشود با خیر از کمال سیاه با کجا؟ نپرس. پدرم سخت گرفته است که شوکت رو یا پولهایش رو میخواهد. جستجو نکنی. تو بیعقل هستی جسور. اول پدرم از اما جدا شود. بعدا من جزای اون شوکت رو میدیم. گپ نیست. بیا رفته در محله سیر کنیم برادر.
دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت باورنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت میدهیم، زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه باورنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. گوی رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. ما از اینکه بیرون برآید کارمون رو تمام میکنیم. میبره. با خانه دختر بابا قدیر می رود. بله سنم جان، امروز درس اولمان را شروع میکنیم. هجری جانم. گوش کن سنم، گفته های مرا عیناً مثل من تکرار میکنی. مالش. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف. ب. ت. غین. هاین. میدونی خوب گوش کن سنم جان. گاین. آخر گفتن نمیتوانم اجری؟ عجب آموختن نمیتوانم چی؟ درسی اولمون سنم جان، عصبهایت رو خراب نکن. گوش کن چه خیل میکنی. با کمک پشت زبان و بالای گلویت این حرف رو تلفظ میکنی. کاین. کمی غفستر. غاین. آنا دیدی؟ شد کو؟ کمی دیگر با گلویت خود رو مجبور کن. آخر نمیشود اجری جان؟ تمام جانم، دوام میدهیم. قاف. کاف. اکا امانات رو در خانه مؤذن گذاشتیم. خوب نقص منتظر باشید. مؤذن که به خانهش در آمد مرا خبر رسانید. پلیس را خبر میدیم. بی‌شرف. دو 250 تقسیم کنیم چی میگویی؟ در جوزدون 500,000 پول است. گپ نزن. تو پولی کی را با کی داده ایستاده ها؟ بی‌شرف. تو را من میکشم سمی. با خدا میکشم. زیاشا نخواد که مرا کشی. نه کشته نمیتوانم. تو به من زنده لازم هستی. گوش کن، نزدی اونال رفته کار را به سقراط برده دادنت را میگویی. فهمیدی مرا؟ نمیشود این خیلگویا با محبس میروم. خوبترش کشی. لعنتی نباشد من تو را میکشم. من تو را میکشم. میروی همه چیز را به اونال میگویی. فهمیدی مرا میفهمیدی ها؟ فهمیدی مرا؟ نباشد میمونی. بچه کلاس آرام شو. چیکار میکنی؟ میکشی را. آرام شو. برادر من قلیاردیر شدم. بیا به خارجه گریزیم ها. ای تو چی میگویی شفقت ها؟ چی میگویی؟ لعین تو تولین را دزدیده پول خواستی ها؟ حیوان صورت. چخیر پول؟ حقم رو گرفتم. ای برادر ای خزینه حقم رو گرفتم. برادر بانو رو همه دوزم. به خارجه میگریزیم یک جویه. میشه برادر؟ کدام بانو ها؟ کدام بانو؟ وای غیب زده است. کنعانی دیوانه آن دختر را میکابد.
اگر منو تو رو یابد خونی بدنمان را میمکد. تو تا حال مرا خزینه خارجه بانو دوستی گفته ایستاده یا بانو غیب زد از گفتی؟ چی گفتی برادرم؟ بانو با کجا غیب میزند؟ سمی؟ با کجا رفته باشد بانو؟ برادر بیا از اینجا میگریزیم کنانی دیوان ما رو میکشد. شفقت من دخترچم و زهرا را گذاشته به هیچ کجا نمیتوانم بروم. مرا ببخش. واو لام الف یا бисёр зебо хонди санамҷон. дарси имрӯзаамон тамом шуд. каме дигар давом диҳем. ман бояд ҳозир ба масҷид равам санам. баъди намоз амри маъруф мекунӣ? албатта. шуд набошад ман ҳам меоям. майлаш. ҷуздонамро гирифта ҳозир меоям. майлаш интизорам. маро гӯш кун шавкат. ин шағол инҷо меистад, фаҳмидӣ? не об не хӯрок ҳеҷ чиз намедиҳӣ. шояд ақлаш ба сараш ояд. тамом. ин ҷуздонро ба зуҳро бурданам лозим. майли бародар бира. хайр то дида. майли бира. вақтҳои бепулим да бону хатим гап намезад. инака пула ёфтин тамоман гумишида. ҳамкасб маро намекушоя? дар дака одам беақл таёфти? кӯдак дам табиги хомӯш бест. ба худо айб аст охир. лаънати кай ман қати ту ҳамкорӣ кардам ки мара ҳамкор меги бешараф. кераста чӣ ба тӯҳмат кардӣ? беинам бону гирехта рафтай? о канони девона ҳози дасти мада меафтӣ. ин ҳама хел гарданта мекунам ранги чумчуқ дар болои девор мемонам. лаънати ай пешам набро. фаҳмидӣ? аз уҳдаи кор хуб баромадем камол бародар. акнун амаам бо падари қашоқи ту хонадор намешавад. хуб аст. ту инро бояд ба амад бигӯӣ ҷасур. ягон вақт мегӯем. ту парво накун. ту шин ман меоям. ту чӣ хел зан ҳастӣ охир? ман ба ту мегӯям ки аз хона набаро. намебароӣ. чӣ кор карда истодаӣ? чаро дод мезанӣ? гап назан, туро мекушам. кофист охир ба ман дод назан дигар. ту ба ман боз гап мегардонӣ? дасте ки занро мезанад ӯро мешиканем. рав гум шав ту. чӣ хел мардӣ ки ба зан даст мебардорӣ? ту чӣ гуфта истодаӣ? ин воҳима зур ҳам набошад, аммо мард ҳаст. нагузошт ки занро зананд. охир ман ҳам як зан ҳастам. ҳардуи шумо мебинед. инҷо мунтазир шавед. ҳамеша мунтазирем. мунтазир накун моро. гир. пулҳое ки са медуздидааст. паспорташ ҳам ҳаст. ба хориҷа мегурехтааст. лаин эътироф кард магар? не, ҳоло накардааст. ӯро чӣ хел ба гап медарорӣ? агар гӯяд ба маҳбас меравад? не, зуҳро бояд имрӯз коре кунам ки ҳал шавад. гулҳо барои ки аст? албатта ки барои ту ҷонам. бигир. ташаккури зиёд. хоҳиш мекунам. уф, ба ин аҳвол афтиданамонро бингар. кипкат бисёр зебидааст. бовар кун, шарфи ту ҳам бад нест. аз ҳисоби ту шикамҳоямон сер шуд. ба қиссаат баракат диҳад камол бародар. астағфируллоҳ, ҳеҷ гап нест ҷасур бародарам. ба худо аз ту розӣ шудам. он одамро чӣ хел зул зада маъюб кардӣ. маро аслан хуш намеояд ки ба тарафи зан даст бардоранд. хуб шуд ки маро нагузоштӣ, вагарна дасти ман бисёр вазнин аст. ӯро ба беморхона мефиристодам. ин духтар маро бо ханда мекушад. дасташ вазнин будааст. ба худо бародар, касе ки ба зан даст мебардорад одам нест. баъзе одамҳо гарчанде ҷинси мард бошанд, вале мард нестанд. занҳо мардтаранд. туро бо ин хел одамҳо чаро гузорам ки вақт гузаронӣ? ҷасур бародар. ҳалолат буд, ҳалол. ана ҳардуи онҳо ҳастанд рафиқо.
бародарам, чаро ин одамро задӣ? Бо гап ҳал мекарда мешуд. Акнун моро мезананд. киро мезананд, Аднан бародар? Кани ту як суист. ин хел мешавад магар? Бародара, дастамонро беҳуда ифлос кардем. маро бин, дигар маро бо ин хел корҳои хурд омехта накуна. маъзарат мехоҳам, Аднан бародар. Дастуни ту ин қадар вазнин будааст, ман намедонистам. хай биёравем. ошно мегӯям, биёравем. чаро намеоӣ? вазъият бисёр бад аст, Аднан бародарам. инҳо ҳамаш одамҳои бобои қодиранд. чӣ? одамҳои бобои қодиранд? ҳозир мо одамҳои бобои қодирро задем. чӣ кор мекунем? бародар, худатро хафо накаш. онҳоро худат танҳо задӣ. ошно, девона ҳастӣ чӣ? ҳамаашро ту задӣ, маъюб кардӣ. ман дидам, даст нарасондам. магар намедонӣ? ба ҳама ҷо овоза шудааст ки Аднани ҷасур одамҳои бобои қодирро латукуб кардааст. парво накун, ҳалолат бод. ту аз қумсангир ба ин ҷо омадӣ. бигзор номи ту дар ҳама ҷо овоза шавад. шербачаи ман ҳастӣ. бародар, чӣ хел ном, чӣ хел овоза? инашро намехоҳам. кани биёравем, рафтем. آه لعنتی شوکت، آه لعنتی کلتکلاز. خودم هر دویتان را قپیده میکشم. کلتکلاز. داملا هجری؟ بفرمایید کیکانم. از تو یک خواهش میکنم. برای یافتن شوکت و کلتکلاز یک دعا کنید لطفاً. آه شوکت، آه کلتکلاز. خدا مرا ببخشد، هر دویتان را پوست کرده به درون پوستتان کاه پر میکنم. اکا ما هم دعا کنیم؟ این رو گمشو دعای تو قبول نمیشود. ака, дар асл гирем ман як фикри хуб дорам. چی بدهی؟ چه будастан? мегӯям ки мо барои пайдо кардани Шавкат ва Келаст дар барномаи хонум Риё иштирок кунем. این رو گمشو. ака, ин зан хонум Риё рафта ҳама гуна дӯст, қотил, бадбахт ҳар касе ки бошад пайдо мекунад охир. گمشو از اینجا. ин хел ки бошад мегӯям мо бо намак дар барномаи зебосанам иштирок кунем ака. آن چه خیل گپ از دادرم؟ ака, ту моро хонадор намекунӣ. ақаллан барномаи зебосана моро хонадор кунад. чӣ мегӯӣ? مرا گوش کنید. مرا گوش کنید. میدونه چی؟ حاضر هر دویتان را بکنید. روید طهارت کنید. روید. حالا این موازین به خانهش نامده است. پلیس را باید سنگسنم، پلیس را. не сардор, бо духтаратон якҷоя баромада рафтанд. خیر شد، نظارتро давом ده. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. бародарони азиз, парвардигори замину осмон ва он чи дар байни онҳост, аллоҳи таоло ҳеҷ қавмеро бепайғамбар нагузоштааст ва ба ҳар як қавм пайғамбаре фиристода оиди ҳастии худ, ягонагӣ ва бузургиаш инсонҳоро огоҳ кардааст. ҳазрати иброҳим яке аз ҳамин пайғамбарон буд. дар қуръони карим исмаш халилуллоҳ, яъне дӯсти худованд зикр шудааст. ӯ барои бобилҳо паёмбар фиристода шуд. ҳазрати иброҳим даъват карда мардумро ҳушдор мекард, аммо қавми гумроҳаш ба ӯ имон намеоварданд. дар он замон подишоҳе бо номи намруд, ки соҳиби сарвату салтанат буд, худро дар байни мардум худо эълон карда буд. ҳазрати иброҳим мардумро даъват мекард то ба худованди якто имон оваранд, аммо намруд имон намеовард ва мардум ӯро худо мегуфт. ба даъвати ҳазрати иброҳим эътибор намедод, ҳеҷ кас ӯро бовар намекард. ҳазрати иброҳимро намруд он қадар хатар намедонист. даъвои худогии намруд як тараф, бутхонаҳои бобил пур аз буд буд.
бобилҳо дар он замон ҳам намрудро ва ҳам якчанд бути дигарро парастида аз онҳо мадад мехостанд. рӯзе иди бобилҳо буд. мувофиқи расму оин дар рӯзҳои идашон хурду бузург, зану мард, дорову фақир якҷоя ба идгоҳ мерафтанд ва дар шаҳр касе намемонд. бародарон, дар он рӯзи ид будхонаҳоро ҳатто ходимонашон ба майдони ид рафтанд. ба ҳазрати иброҳим гуфтанд: ту ҳам биё бо мо равем. ҳазрати иброҳим гуфт ки имрӯз ман ситораҳоро дидам, нороҳатам, рафта наметавонам. ҳамаи бобилҳо ҳазрати иброҳимро дар шаҳр танҳо гузошта ба ид рафтанд. ҳазрати иброҳим баъди рафтани қавмаш гуфт: худоро шукр ки баъди рафтани шумо бутҳоятонро ба дом меафтонам. баъди ҳама рафтан ҳазрати иброҳим дар даст табар гирифта ба назди дари бутхона рафт. дарро кушода дар он даромад ва дар он ҷо бути зиёд буд. дар назди бутҳо хӯрокаву нӯшокии бисьёр буд. расму оинашон чунин буд: аз хӯрокҳое ки мепухтанд дар назди бутҳо мегузоштанд. ҳазрати иброҳим табарро ба дасти росташ гирифта ба шикастани бутҳо шурӯъ кард. якеро сарашро шикаст, дигареро пояшро, якеашро ба замин афтонд, дигареро аз байн ду қисм кард. бути калонро ҳеҷ кор накард, ба ӯ даст нарасон ва табарро дар гардани бути калон гузошт. аз бутхона баромада дарро чӣ хеле ки буд маҳкам кард ва аз он ҷо рафт. вақте ки ходимони бутхона аз ид баргаштанд, манзараи бутхонаро дида ҳайрон шуда монданд. будҳое ки худо мегуфтанд дар рӯи замин пора пора буданд. дарҳол доду фарёд зада ин хабарро ба намруд расониданд. намруд аз ҷояш парида дарҳол ба бутхона омад. намруд ҳам вақте ки аҳволи бутхонаро дид ҳайрон шуд ва бо ғазаб гуфт: касе ин корро кардааст аз ҷумлаи золимон аст. намруд ба сарбозонаш амр кард ки касе ин корро кардааст пайдо карда биёред. як ходими бутхона медонист ки ҳазрати иброҳим ба ид нарафта буд ва шубҳа кард ки ин корро ӯ кардааст. намруд амр кард ки иброҳимро биёред. агар ӯ ин корро карда бошад, ҳатман ба ҷазояш мерасад. сарбозон ҳазрати иброҳим алайҳиссаломро ба назди намруд оварданд. намруд гуфт: худоҳои моро ту шикастӣ магар эй иброҳим? ҳазрати иброҳим гуфт: табар дар гардани бути калон аст, маълум мешавад ӯ шикастааст. аз бутҳоятон бипурсед ки онҳоро кӣ шикаста бошад. ва баъдан илова кард: агар ҷавоб дода натавонанд, он бути калонро пурсед, шояд ӯ карда бошад. намруд бо ғазаб ба ҳазрати иброҳим гуфт: ту худат медонӣ ки инҳо гап намезананд. муҳтарам ҷамоат, ҳазрати иброҳим ҷавоберо ки мунтазираш буд аз ӯ гирифт ва гуфт: ин будҳо модоме ки гап намезананд, инро шумо медонед. ин хел бошад, чаро чизҳое ки не зарару фоида мерасонанд худои худ қарор медиҳед? он вақт маълум шуд ки будҳоро иброҳим шикастааст. намруд гуфт: ӯро ҷазо диҳед, шиканҷа диҳед. бародарон, ҳазрати иброҳимро бисьёр шиканҷа доданд, бисьёр ба ӯ зулм карданд, вале ӯ аз даъвои яктопарастӣ ва инсонҳоро барои ягонагии худо даъват кардан даст накашид. намруд ният кард ки ҳазрати иброҳимро шиканҷа дода ва ӯро бикушад ва қарор баровард ки ӯро ба даруни оташ партоянд ва ба қавмаш фармуд: иброҳимро оташ занед то худоҳоятон ором шаванд. майдони шаҳрро барои оташ задани ҳазрати иброҳим омода карданд. гирди оташдонро бо деворҳои баланд маҳкам карда дарунашро пур аз ҳезум карданд. намруд барои боз ҳам хубтар тамошо кардани сӯхтани ҳазрати иброҳим барои худаш як ҷойи баланде сохт ва барои тамошои сӯхтани ҳазрати иброҳим алайҳиссалом амр намуд ки мардуми шаҳр дар майдон ҳозир шаванд. маконе ки бояд ҳазрати иброҳимро оташ мезаданд бисьёр калон буд ва пур аз ҳезум. ҳама дар майдони шаҳр ҷамъ шуданд. касе дар хонааш намонд. ҳама барои мушоҳида кардан омада буданд. намруд амр кард ки ҳезумҳо оташ зада шаванд. алангаи оташ ба осмон мерасид. оташе ки намруд барафрохта буд он қадар баланд буд ки дуди онро аз тамоми шаҳр мушоҳида кардан мумкин буд. оташ бисьёр калон шуд. ҳама мунтазир буданд. бо амри намруд ҳазрати иброҳимро бо дасту пои занҷирбаста ба майдони оташзанӣ оварданд. ҳама бо ҳайрат ба ӯ нигоҳ мекарданд. кофирҳо барои оташ задани ҳазрати иброҳим хушҳолӣ мекарданд ва як гурӯҳи хурде ки ба ӯ имон доштанд пинҳонӣ гирья карда дар ҳаққаш дуо мекарданд. ҳазрати иброҳимро ба назди оташ оварданд. бояд ба дарун мепартофтанд, вале гармии оташ он қадар зиёд буд ки ҳеҷ кас наздик шуда натавонист. ҳазрати иброҳимро ба оташ партофта натавонистанд онҳо. баъдан намруд амр кард ки ба воситаи зинаҳо ӯро ба оташ партоянд. зинаҳоро мувофиқи баландии оташ омода карданд.
ҳазрати иброҳимро ба болояшон бароварданд. ҳазрати иброҳимро ҳамин тавр ба оташ мепартофтанд, аммо ӯ тарсе надошт. ҳазрати иброҳим худо бо ман аст мегуфт, чун ӯ бо ман бошад, ман аз касе сари тарс надорам. на аз марг ва на аз намруд метарсид. муҳтарам ҷамоат, имон инсонро ана ҳамин хел нотарс мекунад. нафаре ки аз худо метарсад, ягон қувваи дар муқобили ӯ истода наметавонад ва аз ягон қувваи ёрӣ талаб намекунад. ҳазрати иброҳим ба худояш паноҳ бурд. ба оташ нигоҳ карда тарсе надошту. медонист ки қувваи худояш ба ҳама чиз мерасад. дар забонаш зикр, дар дилаш имон, тақдири худоро мунтазир буд. бо амри намруд ҳазрати иброҳим алайҳиссаломро ба мобайни оташ партофтанд. вақте ки ҳазрати иброҳим ба байни оташ афтид, оташ аз чор тараф дур шуд, чунки худованди осмонҳову замин ба оташ амр кард ки дар муқобили ҳазрати иброҳим хунук ва салқин бошад. дар байни оташ як роҳ кушода шуд. аз дарунаш як ҷӯйбори гуворо пайдо шуд. гирду атрофи ҷӯйбор сабз шуд. занҷире ки дар пои ҳазрати иброҳим баста шуда буд, худ ба худ кушода шуд. ҳазрати иброҳим дар болои гулзор нишаста буд. намруд ба баландӣ баромада хост ки оташро бубинад. намруд даруни оташро назар кард. оташи фурӯзонаш дид ки гулзор гаштааст. ҳазрати иброҳим солим дар назди ҷӯйбор нишастааст. намруд ин ҳодисаро дида ҳайрон монд. якчанд нафар ҳазрати иброҳимро диданд ки сиҳату солим аз даруни оташ баромад ва ҳамон замон имон оварданд. намруд тарсид ки мардум аз ӯ рӯ мегардонанд. дарҳол ба одамҳояш мактуб навишта ба чор тараф равон кард. сарбози бисёр дархост кард. ҳамааш силоҳдор бошанд гуфт. бо худованди замину осмон ҷанг эълон кард. қариб 100 000 аскар дар назди намруд омода шуд. кибр чашмони намрудро он қадар кур карда буд ки бар зидди парвардигори худ ва оламиён ҷанг эълон кард. худованде ки соҳиби қудрати бепоён аст, барои намруд дарси ибратноке омода кард. бародарон, худованд ба пашаҳо амр кард. пашаҳо ба чашму рӯй ва бинии аскарҳои намруд ҳуҷум карданд. аз зиёд будани пашаҳо аскарҳо якдигарро намедиданд. пашаҳо ҳар аскар ва асперо ки мегазиданд, садои нолаашон боло мешуд. ба он дард ҳайвонҳо тоқат намекарданд. аз дарди зиёд ҳайвонҳо аскарҳоро ба замин мепартофтанд. ҳамин хел ин сипоҳи золим парешон ва нобуд шуданд. намруди разил танҳо монда ба қасраш фирор кард. дарро аз дарун маҳкам карда фикр кард ки наҷот ёфт ва ором гашту. вале аз тақдири худо роҳи гурез нест. як паша аз сурохии калид ба дарун даромад, парида ба рӯи намруд часпид. намруд хост ки ӯро аз рӯяш дур кунад, вале паша ба даруни бинияш даромад. аз бинияш ба мағзи сараш рафт. оҳиста оҳиста мағзи сарашро озор медод. намруд бо дастонаш ба сараш зада хост ки як лаҳза ҳам бошад дардашро кам кунад. то сарашро ба девор намезад, он паша ором намешуд. чун як лаҳза ором меистод, паша азият доданро давом медод ва садои намруд ба осмонҳо мерасид. намруд сарашро ба деворҳо зада ҳамин тавр худашро кушт. худованд дар охирон ояи сураи Юсуф мефармояд ки аз ин қиссаи пайғамбарон хиратмандон панд мегиранд. худованд соҳиби ҳикмат ва қудрати бепоён аст. худованди бузург ҳазрати иброҳимро имонашро ва сабрашро насибамон кунад иншоаллоҳ. амин. писарам, ёфтӣ вай Шавкатро? ҳама ҷоро дидам падар, вале ӯро наёфтам. чӣ хел наёфтӣ, а? чӣ хел наёфтӣ? акту ман чӣ кор мекунам? агар он пулҳоро бозпас нагирем, Тулин маро аз дар берун мекунад. писарам, ман бе Тулин зиндагӣ карда наметавонам. парво накун падарҷон. он аблаҳро ёфта ҳамаи пулҳои туро мегирам. раҳмат. کی هست؟ منم من. وای ملیس، یعنی ملیس اینقدر چیزی مهم چی بوده است؟
چرا گپ میزنی با من؟ مادر جانم اکنون هیچ سبب نیست که تو با اون آدم خانه‌دار شوی. چرا نبوده استی؟ گوش کن، وای آدم برای خلاص کردن تو همه پولهایش را به شوکت داده است. نصفش را داده است؟ مادر با پسرش گپ زد، شنیدم به پول به ثروت مونده است. چرا مرا نمیفهمی؟ خطا شنیده ای. با من انگشترین تحفه کرد. از بریلیانت است بین. زیبا است ها، این رو ببین. مادر چه زیبا است. چشمانم کور شدند. حیاتم جانم آماده شدی؟ آماده جنابی اسمی جانم زیبا چایی من این چه خیلی زیبا است یا خدایا. خوب نباشد میبریم میرویم. بای بای. نقص مانید. بای بای. پولی پدر تمام شده بود کو برای امام انگشتنی خریده است. با خدا جسور من هم نو از تو شنیدم. معلوم که پیشتر خریده است. عجبا پدرت باز پیشکی چی خریده باشد؟ پروا نکن، تو میدونی که پولهایش هم تمام شد. با فکرم دیگر هیچ چیز ندارد. بیا ما کمال از برای خدا. عصبهایم بسیار خراب شد بسیار. آرام باش جسور برادر. کمتر پس در بیرون پلیگون میسازیم. یک دو تیر پرونه هم عصبها آرام میشوند. با پلیگون ملیگون آرام نمیشوم. برای آرام شدنم باید آدم پرانم آدم. وای ببیشتم باید آدم میپرونده است. تو حالا سلاح را داشته نمیتوانی. وای آقا اجرا از ما یکم سوال بپرسد. البته سوالی اولم را میپرسم. آماده هستی؟ آماده. کنی بگوید بچه ها اولین پیغمبر در روی دنیا کی بود؟ حضرت آدم. آفرین به شما. سوالی دوم را از شما میپرسم. آخران پیغمبر در روی دنیا کی بود؟ آفرین به شما. ماشاءالله بسیار دانا هستند. دانا معلوم است. پختکان پختکان شیرینی را حلال کردید. پختکان فروش بفرمایید جناب. خسته نباشید. خوش آمدید. بفرمایید. امک جان کنی بیایید به این دانوچه ها پختکان بدهید. کنی اینها رو گیرید. رحمت اما رحمت اما گیر جانم. بگیر. تشکر زیاد. بفرمایید خانم. برای کارم. تشکر. ممنونم. این برای تو. این برای تو. کمال برادر چی کار میکنی؟ از راستی آماده کردی پلیگون رو؟ چی فکر کردی جسور؟ واهیما میکردی که همه تیرم به نشان میرسد. کنی مهارتت را نشان بیدی؟ آشنا من از 100 متر پشه را در قناتش میپرونم. چی فکر کردی تو؟ یک سو گذارین واهیما ها را. با من شرط میکنی؟ ها؟ دانسته باش احوالت رو بد میکنم من. یا خدایا این دختر با کجایش باور کرده واهیما دارد؟ شرط میکنم. آشنا تو چی خیل تیر میپرانی ها؟ اگر یکان کس را پرانی نمیفهمد که تو آدم پراندی. کنی تو رو بینیم؟ باز این مرا نپرونن. انا این خیل تیر میپرونند. شانسی بنده غریب رو بین؟ شانسی بنده غریب رو کنی بگو در کجایش پرونم؟ در دیلش. وای دو این چه خیلی پرون؟ یا اینکه این میلیس نیست چی؟ خوب شد که با پدرم هر هفته با پلیگون میرفتم وگرنه کمال سیاه میلیس بودنم را پی می برد. چی شد کمال سیاه؟ زبانت را خوردی مگر؟ شد کنی در چشمش پرام بعدن گپ میزنیم. گفتنی که اینها همه تصادفی شد ها؟ مایلش
الو یزنا به خانه هجوم کرده ایستادن بیایید زودتر صدای سلاح با برون این چه تیرپرانی است ها؟ با من ده سلاح رو بیده چخل تیر میپرانند چخل نشان میگیرند من با تو همش رو میاموزم بین حاضر چیکار میکنم لوین سخرات نمرده بود مگر کی به این قصر رجوع میکند صدای تیر است دو لوین بین کمال برادر بین و بی آموز چخل تیر میپرانند چخل نشان میگیرند ایست پلیس دست ها با بالا بردارید تسلیم شو سلاح را به من بده گیر این را لوین دست من را ببند گیر یک لحظه کمیسر رونال خطاکی شده است سلاح از من است مرا دستگیر کنید تو کاردار نشو کمال سلاح در دست او بود دستش را بند لوین یزنا اینجا چی گپ شده ایستاده است عدنان رو چرا دستانش رو میبندید زهرا مگر تو زنگ نزده که به قصر هجوم کردن زودتر بیایید انا اومدیم این رو دستگیر کردیم یزنا عدنان چرا به قصر هجوم میکرده استن این جانی ینگه تولینم عدنان جسور سوخیر جسور گفتی؟ بله کجای این به جسور مانند است به هر طرف تیر میپراند گفتی هجوم کردن آمدیم در دست این سلاح بود اگر یکم کس میمرد چی؟ مرد است؟ ها؟ مرد مگر؟ نو گفته نماند کلتا کلاس را بگو آمده مثل آدم تسلیم شود از قانون گریخته نمیشود این رو میدانید مرا عصبی نکنید او را به شو ببرید عدنان چی گپ شد؟ تو را به کجا میبرند؟ گوش کنید او را به هیچ کجا برده نمیتوانید برای چی؟ چی گپ است؟ بهار از ملیس خوش میوید چی؟ بهارگور لطفاً با کار پلیس دخالت نکن که جوابگاری دارد آخر من یه دختر گم شک طرف بیست گم شو رفتیم بیاره یه راه کردم گرنگ نکن کنی رفتیم خدایا من چی کار کردم چقدر خوب بود با واسطه جسور از بهار خلاص می شدم چی کار کنم اکنون چی کار کردم من؟ چرا این پلیگون رو اومده کردم؟ بس سرم بلا رسد به کلا چخیل ملیس رو خلاص میکنم اکنون یا خدای مردی که دوستش میدارم او رو به محبس میبرند من به عدنان چی کار میکنم салом алейкум дӯстони азиз дӯстон ба шумо яке аз каналҳои беҳтарини ютубро бо номи як лаҳза ханда пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин санъатчиҳои ҳаҷвӣ филмҳо қиссафилмҳо ва силсилафилмҳоро аввалин шуда бо сифати олӣ тамошо кунед ва инчунин рӯзҳои наздик дар он канал силсилафилми садоқат ва бахтиёрро низ метавонед тамошо кунед ба канали як лаҳза ханда обуна шавед боварии комил дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд ака канон ҳама ҷоро кофтем аммо шафқати паданалати раини оқи падарро аз агунҷо пайдо карда натавонистем چه خیل پیدا نکردیم گوسفند قراقل ака дастонатон дардро набинанд вале кош намезади ӯро агар пурсӣ чаро чунки ман ин масъаларо ҳал кардам ака рафта ба барномаи ждиминия занг задам шавкатро дарҳол меёбанд ака راست میگویی؟ ба худо ака آفرین به تو آفرین شیر بچه من آفرین افتی خنوت نبینم бача девона шидаи ту нахол одам ҳамахе бедор кунад
ақл дорӣ ту бародар? гам назан, инҷо хоб будим агар. Не, моҳӣ меқапидум. Безор кади ку? Сами дар дарун асту ту инҷо баррабарин хоб. Ай мемони камтар нури автобус занамон, оуро дар дарун бастагиам куҷо мегирезад? Хамош. пеш даро роҳ гард, бояд он аблаҳро ба гап дарорӣ. марҳамат гузареду ко. ҳою коҷон гузар, аз бари боло гузар. хош ҷаноби шавкат, сами дар куҷост? бародар, ба худо қасам мехӯрам ки инам ҷамъи шиштагӣ буд. ман намедонам. гап назар шавкат, лоин як одамро соҳибӣ накардӣ, то ин ки ин одамро дастгир кунам шикамам дарӣ. бародарҷон, ҳақ ҳасти, мефаҳмам, аммо бин ҳоло гарм аст, ин дур нарафта, инам ҷода ҷои даст нарафта меқапимуш. чӣ хел дастгир мекунӣ шавкат, чӣ хел дастгир мекунӣ? ӯ аллакай гурехта рафтааст. оф шавкат, оф шавкат, оф. хуб шуд ки нусхаи сабтро гирифтам. ин сабт барои ба хориҷа рафтанам чиптаи ҳавопаймоям мешавад. ҳам пули мехостагиамро аз калтакелас мегирам, ҳам шиносномамро мегирам. бисёр хуб ба сарам омад ин фикр. сардор, муаззин ниҳоят ба хонааш даромад. 1 соат пеш дигар нафар даромада буд. ӯ ҳоло ҳам дар дарун аст. одами даромадаро мешиносед? намешиносем сардор, ба фикрам меҳмонаш аст. хай, назоратро давом диҳед. ба полис хабар медиҳам. шиноснома дар куҷост? агар мелис буданамро гӯям маро озод мекарда бошанд, не аз куҷо озод намекунанд. бо силоҳ дастгир шудам. ин хел бошад бадтар мешавад. ин марда кари чииту саволи сардода ҷавоб дӣ. ман ҳангоми омаданам дар роҳ шиносномаамро гум кардам. рақами шиносноматро бигӯ. шиноснома ба забон русӣ паспорт мешавад. рақамшо бигӯ. комиссарам, ман рақами шиносномаамро намедонам. чӣ хел намедонӣ, а? хари аблаҳ, ту маро масхара мекунӣ бешараф? левен, бурду маҳкамаш кун. ҳайвон, ту акай унара мазоқ дорӣ, а? кали хезаҷот. комиссар, накунед, ман ҷияни хонум Тулин ҳастам. рав, гумшав, гумшав. боз ҷияни хонум Тулин будааст. гӯш мекунам. сухан дар бораи маводи мухаддир меравад. хабари маводи мухаддир? суроғаашро нависед. шумо ки ҳастед? дара кушо, дастута пеш кун. ту левета мазоқ дорӣ, а? медонӣ ки кора ҷавобгарӣ дорам. ҳозир мебарам айлингот кашонат мекунам, баъд зиндагира мефаҳмӣ. фаҳмидӣ? будро, тез будро. ина фаҳмоне ки левен кияй. мур гӯёши дидем арусон нестан. левен, хабари маводи мухаддир аст, рафтем. амалиёт бачаҳо, рафтем амакаса ба пеш. устод, шунидам шумо як душман доштаед бо номи Суқрот. бале. шунидам ки ӯро паронданд. бале, ман ҳам шунидаму. то ҷасадашро набинам бовар намекунам. ҳамин хел одам аст. яъне
вазъияташ чӣ хел аст? вазъияти сахтро паси сар кард. хуб шуда истодааст. кай бедор мешавад? ҳар вақт метавонад бедор шавад. хуб устод, ӯро кӣ паром фаҳмидед? дар ин бора ҳам маълумот намедонам. ин чӣ хел кор аст? ба ҷои келасро дастгир кунем ба корҳои бемаънӣ машғулем. левент, дору пошро пеш кардем, ҷасурро доштем, ҳозир ба амалиёти маводи мухаддир меравем. сардор амакай унал, вазифаи мо келасро дастгир кардан нест. мо полис ҳастем. вазифаи мо ҷинояткорҳоро дастгир кардан аст. хуб ки хотиррасон кардӣ, левент. ҳиҷрӣ, шунидам ки суқрот барои ба дом афтонидани ҷанговар санамро истифода мекардааст. ин чӣ алоқа дорад? ё ин ки санамро дӯст медорад? яъне ӯ аз санам дур бош гуфта, фалон гуфта туро таҳдид мекунад? не устод, намекунад. ё худо, хайр, чӣ дард дорад ҷанговар? чаро вай духтарро ҳамеша наҷот медиҳад? яъне қаҳрамон асту ҳам ту духтарро наҷот медиҳад? гарчи чанд бор ҳаёти маро ҳам наҷот дод. ман ҳам нафаҳмидам, рӯяшро дида натавонистам, ниқобашро кашида натавонистам. охир сардорам, мо келасро доим дастгир мекунем. дастгир кардани ӯ осон аст. номунасабашро ҳам медонем. аммо ҷанговарро чӣ? ӯро тамоман мо намедонем. чӣ хел дастгир мекунем? каме каллатро кор фармо. келасро дастгир кунем, ҷанговарро ҳам дастгир мекунем. ин чӣ хел мешавад сардорам? охир онҳо ҳамкор нестанд. ҳамкоранд. ҳар вақте ки келасро дастгир кунем, ҷанговар омада наҷоташ медиҳад. аниқ ҳамкоранд. дуруст сардорам, рост гуфтӣ. ҷанговар чаро халосам мекунад, инро нафаҳмидам. яъне касест ки маро хуб мешинод, ҳеҷ чизро нафаҳмидам. худоё, ман чӣ ҷанговар манговар гуфта шиштам, бе ин ҳам сарам таги балост. самиро аз даст додам, унал аз пасам. уф, аз ҷанговар ба ман чиям? ҷамъ шавед. устод, шумо парво накунед. комиссар унал бегуноҳ будани шуморо ҳатман бовар мекунад. ба худо ҳиҷрӣ, агар бовар кунад ҳам чӣ мешавад? ӯ ягон роҳе меёбад ки аз паси ман шавад. ӯ ҳамин хел як одами якрав аст. атрофро иҳота кунед. зуд бошед. гузар, левент. ё левент, дарро ки кушодем дарҳол ҳуҷум мекунӣ. фаҳмидӣ? ба хайр бошад. дар ин соат кист? намедонам устод. шояд санам ва зуҳро боз барои дастгир кардани мо омаданд. ман рафта бинам устод. рафта бин. ҳиҷрӣ? акай унал? унал гуфт? ин аз куҷо баромада? хабари маводи мухаддир шуд. кофтукоб мекунем.